Salam à tous Sonikara diaspora Sonikal lemenda sukuni ban so wara jam. Lenki video nga sfen mekke kama ayan fan duna lenki actualité yani ali polémique nebir partout sembengiya ani yugunyaraku iro ganyangen po dumbe yani me duna lenki pour ini wara i khanya ko sol kutumo ini wara yugundur na nyexime ya kharundur na nyexime donc bon wala sembenkita parce que sembenkita fos gen nabure nya yimax lenki igdek duna noksu sen fungi nabure angana ya kemi miskina angana digi ni iga kebe mula ina nyakin ci gambana bo kenyan ci nak sur encore gemi pour l'instant bon mais kempet ke problème ke yugo nyaara ngelant kenga janga tinabuk duna yugo nyaara ngelant sikenkane au président de la république du Sénégal Macky Sall ko sikakane parce que khiri pourana il ga sagat ma Sénégal pourana loi ke Sénégal yugo nanyi xime ani wara problème di ani wari tranquillité accord ça kono gati non on te deber mais digame ke gori ya atia non donc pour l'instant on prêt pour on a rondo jamano na loi ke dangindi mais ha droit maha yigum pili na nya do mais pas na nyexime mais la nya do me ko ya xaru pili la nya do me mo xobe donc ngi man Macky Sall gem si kat kebe kan nge ci lan si ken kan mais nak droit maha na soni ngara ha alerté parce que wajjo wor soni ngal lomu isake bu nya xaraw soni ngal lomu jaage me fréquenter trop soni ngal lomu a gebe nyan ga kebe kon kharan wallahi wal kitabi soni ngalle me be gantin kiran soni ngalle me ngani bu nyakhan sakay c'est vrai jiku gebe e sagatani soni ngara ina tinde me wati ye soni ngalle me men ser kalletu ameni fayetu ameni kosretu ameni droga ga me wati kusi soni ngallo mu no keni ma soni ngalle me même Dakar ngana wol folle me fréquenter itna wo alle me nya bonu fo ara wol fo nyan dome anya andaka nyan fo tellement soni ngen sire ngeni mo ko me wacha soni ngen le men kay kefin xamnu beni burunto ngen siri orko ou pas to munyan digame ke muke sergeme tumuli gan soni ke maya me soni ke maya ke français soni ngalo mu yalon ko so yandro gagani yan force de ben fo buri a fo gebe soni ngale me Dakar pare mu jaman ko tukku debe bon par contre ke so lay fawn mais xa soni ngale me yugo nyaxara hotel mina duna legre yan to munyan même duna legre khali duna legre mo gos ke sime ma xa o culture mu ken ndeni ndo danga e o mere mbala ko mu kinye niveau yego mag xaw sige o ganyani yugo nyaxaru soni ngalo mu deg milieu sobis ke ana fay angna ro milieu sobis ke soni kallo mangutun carrément nati wu nyakara khay soni karawati angna ko whatsapp ni fréquenter siri angutun ka pay nan soni kara yi gu nyakara ka sage même jaman khoro geb yi gu nyakara xame ñi mak ganni astaghfirullah ñi mak ganni mais mi nya bangani ñam kundina Nations Unies 1990 yani iger dépénaliser carrément yi gu nyakara Nations Unies duna yampunga su sembe France yere yigu nyakara xi me ñamul la France de nga mina kinye niveau yo yigu nyakara gana la ga ina sara ko nyakutu bakke wali na tapi tellement yigu ñamul la melen France yan yigu nyakara ko ndenindi yigu ndo yigu na yexime ya xare na yexime il se faut maka o gobo duna imu ina fo bogo ya donc italla gar kebe deberi alanti ñan donc ken no alla feke ger fini ko tracé mo we am xaw ñan kun pes yigu do ya xare ban xaw yexime an xaw yan yigu pil na yexime yakhrum pilna yexime comme ça fona bogo jamake comme alla gama deber wati kun ni mena deber in deber kamo irna jamane suga ina imposant parce khasini ma kha le wini ku c'est trop na parce c'est en kibar nga noksu i sacrifice nyan no yana wore kit mo bane nyan it semben kita idi imposer jamanu no Nations Unies c'est non wacha c'est légal européen pareil c'est légal mais africain dox wat Afrique nan que force daga Europe no haro Amerique donc pour naron Afrique no xane ñan parce que président ni ko mereniya ideg no gebe ideg Sénégal Macky Sall ko waklene gatini on tay donc ngake vidéo bi de ça ne veut pas nous munay bu ñaaw na bege yan kelan bakke ha sembenti Macky Sall bege nya sembe Macky Sall bege ngero pouvoir na Sénégal asa ko inde wala sembende pour anan kata bakke mais juste une ken so ngara alerten parce que so ngara ni ke concerné nke préféré na jiku kesko soni kalle mena sofi yu nyakhara ko igatin soni kallo mu yan jagi yu nyakhara et puis ngir soni kallo mu beni remarquer nga yu nyakhara ko ni ma asulem na laman yoguni sax ñang kasi yoguni même génération yoguni ñang kasi c'est vrai moins de 40 ans man na njiranda duna nga ñan yu nyakhare ke yakhare suga duna ya kharun ko yexini ya khari ngarantum payeri gi divorce yi mul ñaxi ko yexini ya xana lo mu yeri mul ñaxi ko yexini ya xana xoro ngiri mul ñaxi ko yexini bo ke furale me xabe bu wacha
Espagne do Italie naka Maroc do Libye tututu adi sergebe keri kan soni kalle me fere mais adi yigo ngebe nya keri yigo ndega wacha ma yigo na loxo donc yigo loxo ya xaru ngobo fi mu le ñexi man nan ka bag yiga fa nga tan tel nya yigo nya xare xari ya xaru nduru nga taxum des fois ni ka soni kallo man digna me fréquenter des fois isef moko na ala enker ni me soni kalle me ando soni kalle me na sefe amutu nan ke vraiment alan sa kona wala alan wakle nga junubu tanga ti gunya khayan mais an sikalo na nga de trop pour sika kenan kat labi nan il faut nan pola kunya wunya kane andana dunye maslang anna du tourndi anna daga ni ga kebe mulan na fay sel yi gunya khaya kan uba ay labi nan dang ngendo ser gini ser giber kan kunda parce que ngendo ser sugri kating nim pola kunya nan kana yigo ya khare ndanna masal mi nga nan frambo so begra mais kenno kayan kharamu ni dunana yi gunya khare ngebetu ange mi fréquentation ngara solo kuna nyime ange mi fréquenter ndeng ngara solo kuna lo khona après inti kawna nem to événement yego français ni guñi do ngani wanati ya xarunya mais il faut ni wara ya xaru gani diren dibaté mo igi mul mo xobe anyi mel semaine quoi mo xar jene ndi jurum xore mo xomo ngira nga ngur xari guñi xaraw woy jena non ko allah tina kumenya bulu ina gulan pitti mi gankar jena non ha bo gana ya yige miexi ni kot keme jane mais yu ñaxare ngi Allah man ngi ni ni mu ma ñawt na filingi kam ni ne nawt na filingi kam donc on a que lant ko kan di jurubu ko re ni mu filin teto mais par rapport mes analyses Allah qui a fois ko ke kama hein adi at ke ina kot keme jane ke ina bulu ina gulombite manga mais ke ni ñawto a birante ke na rakam ke am sere ñamer ay mandebe donc dans ce cas kenga tanna fay burebe garawate a junubu ngaki compte personne est ce khasi jereke 2011 ndo lemne go dembe tuno Facebook 2011 oga maslan vite fait après ngana photo be posté na aimé a khandi khale posté na aimé donc a keptina no kele no yan même style tu vois donc du coup peut-être nga kebe khan kenya one comportement tout parce que des fois comportement est un trompé après au maslanga bon mais à maslangu anya ko ga sikalo ni no ko mais pour na sika ke bogdu na la basram so begen il faut na daga ni ilingunya maslanga ke nako ana mula na sey il faut des fois na daga ni ilingunya ana semblant de c'est comme si que kharban voilà après wa maslanga no ko bon atimul na le France te oui ay ko fini projet avec le temps inchallah atiray invitation kayindanga tout nari vite fait dans l'anime nari ambasay na visa kini ta boîte bien oui c'est facile à donner parce que ni durant appartement nya kundo ok menti be pourquoi après retour ke an mané du retour ke parce qu'on te met tout juste comme ça vite fait après na ke fo rien que là voici am digame ke xurandi nan quoi après njika après nit ni ko antena ka xalé yi quoi anya xamnu mo tout parce que bu nya xamnu nga ya xalan ko koy dumula nti xalan ko mu lo donc après atna ma retirni ya xanan xibar te ba oui un gentleman comme toi pourquoi nganti nantirni ya xanan ibad ñana no ibad feti duma ibadu te buma laaj affaire xali jigen j'aime pas c'est tout point anya ko ga énerventa ok nti kon yow lan nga bat omo la nti omo folk la ci xam omo ngi ati omo ñani nti omo ngi wanki ndem manatu to omo iga wanki nit kebe bo di ko ati homosexuel ñani yigu ñaxal ñani ko anta ok d'accord ken mu ñi ga sacrifier ani ka ci nibe na ran sagat France na yanka un appartement après na nya yigu ñaxal ko mo ando nti ta quel âge ati 23 ans d'accord nti 23 ans limna la manam de no ko mandal keno ati rokuto yan des kam pre nande ma pro nambu at no rokuto yan nti esseri me sa pri nambu après di mboloké imaginez-vous aro soni kallo mu gomu kuben yigu ñaxal ñan sax xar foganti ma ximu la surtout yi gëna fokki ta sreve gi deman ngir ni France ku ñan kam e wallahi nga kebe kon soni kira ogem sigi kan nga ko soni kallo mu ben wali ga fini bak iro sugano ko batte iro xewni ko iro yaxaru ko dimmuni iro ko réseaux sociaux ni no ogem sigi kan une fois pays occidentaux ni gëna réussir ga ke appliquer no jamanu ko no na ke loi dang no jamanu soni ngara xalu xabaka ga manifester carrément comme Macky Sall ger ko getti durangi maxa ñexi durangi maxa nya domé mais duranti makko mi ga yexi tôt ou tard États-Unis ger appliquer jamane mo xobe France na appliquer Sénégal a appliquer Sénégal gana appliquer kodas tweet Sénégal soni ngallo mu beni ga deber mu xendo ba mu xe isona bangandi parce que tant keta jamane droit ñani c'est l'antan sikikane l'antan kitelo xaram beger sara l'antan kitelo
donc gilwa changana lemme ngur ga comportement mayante ang sikay akhirana taxum anadu ka kebe kama c'est important soni kallo mu caagi du xesani soni kallo mu caagi somo ndumundi soni kallo mu yaxari sefene irege mo ko yaxari legena de trop bo yogoni xalle nta su blamen parce que yogoni tege xane yani sef mo ko ni wali comportement ni parce que xoro yaxaru no ko ñaan lay faamu xar ke ngi gana kata eseni ga bak du ma siran mais xana nya vrai yugo ñaxare comme yugo ndo yugo na yexime et souvent ke ngana nya soni kara ko das ah ngete na serer assalamu alaykum wa rahmatullahi